selamat pagi semua. Good morning. Now, before we start, saya mau teman-teman look at your right and left and say, God is good. And all the time, God is good. All right, one more time. Everybody look at your right and then give it high five or give fist bump. Say, God is good. All the time. On the left side, God is good. All the time. All the time, God is good. I love to start the day with that. To remember whatever happened, that God is always good. Ya, oke. Sebelum kita akan memulai ibadah, marilah kita menenangkan hati, menyiapkan hati dengan berdoa pribadi. Before we start our service, let's quiet our heart before the presence of God. Let's pray. Marilah kita bangkit berdiri. Please stand up with me if you could. Mari dan kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 46 ayat yang 11. We are going to hear the call to worship taken from Psalm 46 verse 10 in English Bible. So dan berbunyi the English will be on the screen and I will read it in Indonesia. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dengan tetap berdiri kita akan memuliakan Allah kita dengan menyanyikan lagu yang kita akan medley, I Love You Lord, dan disambung dengan Seek Ye First. While we are standing, we are going to glorify Him with a medley of praises, I love you, Lord, and seek ye first. Kita katakan, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice.
menyampaikan doa syukur kita. While we are standing up, we are going to lift our prayer of thanksgiving. Let's pray. Bapa kami yang ada di surga, dear our Father in heaven, terima kasih untuk kesempatan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman seiman di tempat ini. Thank you for giving us the opportunity to be together with all friends as God families in this place. Terima kasih untuk semua berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Thank you, Lord, for all blessings and protection throughout this past week. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu, Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua guru-guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. We pray, Lord, please bless and anoint our pastor, Pastor Paul and Pastor Steve, and all the Sunday school teachers who will tell your words today. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, dan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Help us, O Holy Spirit, and speak to our heart. O Holy Spirit, we are ready to listen. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. In the name of Jesus Christ, we lift our praise and prayers. Amen. Silakan duduk, please be seated. Kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. We are going to listen to the message of hope taken from Psalm 145 verse 18. Bahasa Indonesianya berbunyi seperti ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dengan tetap duduk, kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyanyikan Darah-Mu Yesus. While we are sitting down, we are going to sing a song, say Darah-Mu Yesus, which means the blood of Jesus. Oleh curah
mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. While we are sitting down, we are going to listen to God's message of forgiveness taken from 2 Corinthians 6 verse 2 yang berbunyi seperti ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kita akan menyambut, we are going to respond to God's word. Dengan bangkit berdiri, please stand up with me. Kita akan menyanyikan, kita akan memuji kesetiaan Tuhan bersama-sama sebagai big family. We are going to praise together as a big family. Ya, lagu yang berjudul Singing Glory, Praise the Lord. Dan kita akan sambung dengan Leaning on the Everlasting Arm. We are going to sing a medley song. With the title is Singing Glory, Praise the Lord. And we are going to continue with Leaning on the Everlasting Arms. Marilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Now let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petition before Him. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus
Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih di pagi hari yang indah ini Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. We thank you Lord on this beautiful morning. You have brought us into your house to worship you. Kami menengok ke belakang dan kami bersyukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. As we look back, we give you thanks, Father, for your provision. Kami tidak pernah kekurangan apapun karena Tuhan menyediakan semua. We have never lacked anything because you have provided. Bapak, kami juga naikkan doa, mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins. Wash us clean with your blood, and may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapak, kami juga berdoa buat begitu banyak orang yang kehilangan harta benda rumah mereka dan orang yang mereka kasihi akibat gempa di Myanmar dan di Thailand. Kami mohon supaya Tuhan tengok mereka dan ulurkan tangan untuk memberi pertolongan kepada mereka. Lord, we want to pray for those who have lost not only their houses, their belongings, but also their loved ones from the devastating earthquake in Myanmar and Thailand. We pray, Father, may you hear their prayers. May you extend your hands and help them. Biarlah lewat kehilangan yang besar ini, mereka memperoleh berkat yang lebih besar dari-Mu. We pray, Father, may through this big loss, they will receive a greater gain, greater blessing from you. Bapak, kami juga naikkan doa hari ini buat Om Kong Seng yang masih dirawat. Kami berterima kasih Om Kong Seng makin hari makin sehat. Kami terus berdoa biar Tuhan beri kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We pray, Father, today for Om Kong Seng, and we thank you that each day he is getting stronger and better. So we pray, may you continue to strengthen him and to heal him. Bapak, kami juga berdoa buat Nci Ine, buat Engkau Pardi, buat Andri. Biarlah di dalam kesendirian mereka tahu mereka ditemani oleh Engkau. Kami minta supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Lord, we want to pray for our sister Ine, our brother Pardi, and our sister Andri. May in their aloneness, they're not alone because you are with them. We pray, may you comfort them. May you give them good health and strength, Father. Kami juga berdoa ya Bapak, buat Om Arthur, buat Pak Andreas. Memohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka menjalani perawatan minggu demi minggu. Terutama buat Om Arthur yang akhir-akhir ini sering bergemetaran sewaktu menjalani perawatan. We pray, Father, for Om Arthur and Pak Andreas. May you give them strength so that they can go through the treatment week after week. In particular, we pray for Om Arthur, who have been shaking every time he goes through the treatment. May you give him strength, Father. May you give him strength. Kami juga berdoa ya Bapak buat Susan, buat Benita dan Engkau Hans. Biar Tuhan terus bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. We also pray, Father, for Susan, for Benita and Kohans. May you cleanse their bodies from their diseases. May you strengthen them, dear Lord. May you restore them to good health. Kami juga berdoa buat Natalie, istri dari Bram di Hawaii, yang sedang sakit. Kami mohon biar Tuhan tumpangkan tangan atasnya dan sembuhkan dia. We pray, Father, for Natalie, wife of Bram in Hawaii.
Lord, may you place your hands of healing upon her. May you heal her, Father. Bapak, kami juga berdoa buat Anyau, buat Herwi. Mohon supaya Tuhan terus bersihkan tubuh mereka. Beri kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We also pray, Father, for Anyau and Herwi. May you grant them strength. May you cleanse their bodies from diseases, Lord. May you restore them to good health again. Kami pun berdoa buat Stephanie, buat Mira, supaya Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also pray for Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and to heal them. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, biar Tuhan tengok mereka, jamah mereka, hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We also pray for Tante Elvir, for Caitlin. Oh Lord, may you look them up. May you touch and heal them. May you free them from their pain and diseases. Bapak, kami pun berdoa buat Ci Alwan. Kami berterima kasih makin hari Ci Alwan makin kuat biar Tuhan terus sembuhkan. We also pray for our sister Alwan. We thank you that each day she is getting better. May you continue to strengthen her, especially her heart. Kami pun berdoa buat Engkau Fabian di Indonesia. Biar Tuhan terus kuatkan dan sembuhkan dia. We also pray for our brother Fabian in Indonesia. May you continue to heal him and to strengthen him. Dan kami terus berdoa mohon kekuatan buat Esther dan Sandra supaya mereka tetap sehat. We also pray that you will continue to keep Sandra and Esther strong and healthy. Bapak, kami juga berdoa buat tetangga kami, Norma, dimanapun ia berada, biar Tuhan besertanya, memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. And we also pray for our former neighbor, Norma, wherever she is, may you continue to strengthen her and to keep her healthy. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Bapa buat teman-teman kami di sini yang mempunyai pergumulan kami masing-masing, baik itu sakit penyakit ataupun pergumulan yang lain. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, biar Tuhan ulurkan tangan dan sembuhkan dan tolong mereka. We pray, Father in heaven, for our brothers and sisters here who have our own personal struggles. Oh Lord, we pray, may you hear their prayers. May you help them. Those who need healing, may you heal them. And those who need help, may you give them a way out. Kami juga mengingat Mama Doni dan Mama Calvin Reka di Indonesia. Biar Tuhan beserta mereka yang sedang sakit. Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan mereka. Lord, we also pray for Donnie's mom and Calvin and Reka's mom in Indonesia who are ill. May you touch them. May you heal them, Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami sekarang berdoa, buka Allah hati kami untuk menerima firman-Mu. And now we pray, may you open our hearts to receive your word. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Saudara, mari kita membuka 1 Korintus pasal 14. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 14. Kita membaca ayat 36 hingga ayat 40, and we are going to read from verse 36 to verse 40. 1 Korintus pasal 14 ayat 36 hingga 40, 1 Corinthians 14 verses 36 to 40. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Let's stand for the reading of the scripture. Saya baca ayat 36. Saudara menanggapi membaca ayat 37, begitu seterusnya.
I will read verse 36 and you will respond by reading verse 37 and so forth. Ayat 36, atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Verse 38, tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Bersama-sama, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah senderkan tanggamu di tembok yang tepat. The theme of today's message is place the ladder against the right wall. Saudara-saudara yang suka berkebun pasti pernah merasa frustrasi dengan rumput liar. Those of you who love gardening are certainly familiar with the frustration of dealing with weeds. Ya, saudara cabut, tumbuh kembali. Saudara bunuh dengan pembasmi rumput liar, kembali dia juga bertumbuh. You take them out, they grow back up. You kill them with weed killer, they sprout back up. Saudara, rumput liar tidak mudah untuk dilenyapkan karena akarnya yang memang susah sekali untuk dicabut sekali ternanam. They're not easy to get rid of because of their roots, which are almost impossible to eliminate once they take residence. Itu sebab untuk menyelesaikan masalah, kita mesti ke akarnya. It is therefore imperative that to solve a problem, we must go to the roots of it. Untuk menyegarkan ingatan kita, Paulus tengah membahas tentang masalah perpecahan yang melanda gereja di Korintus. To refresh our memory, Paul wrote this letter to address divisions that were happening in the church in Corinth. Ada banyak faktor yang menimbulkan masalah perpecahan. Terakhir yang diulas oleh Paulus dengan panjang lebar adalah tentang penggunaan karunia-karunia roh, terutama penggunaan bahasa roh. There were a lot of factors that gave rise to this problem of divisions. The last one that Paul addressed extensively was the exercise of the gifts of the Spirit, particularly speaking in tongue during worship. Nah, di akhir pembahasannya, Paulus kemudian menyampaikan teguran yang keras ini. Apakah firman Allah berasal dari engkau? Dan apakah firman Allah hanya datang kepadamu? At the end of his discourse, Paul then delivered this stern rebuke. Did the word of the Lord originate from you, or has it come only to you? Jadi saudara, kita bisa melihat akar masalah mereka, yaitu kesombongan. So this is the root of the problem, pride. Tampaknya ada orang-orang di gereja Korintus yang beranggapan mereka tahu segalanya. Sikap yang membuat mereka tidak mudah untuk mengalah. Somehow some folks in the church in Corinth thought that they knew everything. An attitude that made it impossible for them to give in. Mereka berselisih pandang karena mereka beranggapan mereka selalu benar dan mereka mempunyai monopoli atas kebenaran Tuhan dan bahwa orang lainlah yang selalu salah. They fought over everything because they thought they're always right and had the monopoly of God's truth. Everyone else was wrong. Eugene Peterson di dalam The Message menerjemahkannya, apakah kamu berpikir bahwa segalanya berkisar di sekitar kamu saja? Eugene Peterson in The Message translates it, do you think everything revolves around you? Saudara, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kesombongan itu? Let's pause and ask, what is pride? Biasanya kita mengasosiasikan kesombongan dengan
meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang. We usually associate pride with self-exaltation and or others' humiliation. Kita biasanya juga mengaitkan kesombongan dengan mengangkat diri atau menurunkan orang. We usually associate pride with this. We push ourselves up and or we push others down. Betul saudara, itulah kesombongan, tapi kesombongan lebih dari itu. It is true, but it is more than that. In fact, it is more subtle than that. Kesombongan adalah beranggapan bahwa segala sesuatu berkisar di seputar diri kita. Pride is thinking that everything revolves around us. Jadi inilah sebetulnya kesombongan. So at its core, this is what pride is. Salah satu ujian kesombongan adalah seberapakah mudahnya kita tunduk kepada orang lain. One of the tests of pride is how easily it is for us to submit to others. Saudara, kesombongan adalah penolakan untuk berkisar di seputar orang lain. You see, pride is the refusal to revolve around somebody else. Jadi makin sulit kita ini tunduk, makin besarlah kesombongan kita. So the harder it is to submit, the greater the pride. Tes atau ujian yang lain adalah seberapa mudahnyakah kita itu dilewati orang. There is another test of pride. How easily it is for us to be passed up. Makin susah kita ini dilewati orang, makin besar kesombongan kita. The harder it is to be passed up, the greater the pride. Nah saudara, yang menjadi duduk masalah bukanlah hak. Seperti yang biasanya kita pikir. Yang menjadi masalah adalah kesombongan. At issue here is not our right, as we like to think. It is our pride. Kita marah karena ego kita terluka sewaktu orang melewati kita. We are angry because our ego is wounded when others pass us up. Kita ingin berada di depan dan di tengah. You see, we want to be in front and center. Nah saudara, dosa Kain adalah dosa kesombongan. Ya, kita ingat cerita Kain dan Habil. I'm sure you remember the story of Cain and Abel. The sin of Cain is the sin of pride. Egonya terluka sewaktu Tuhan melewati persembahannya. You see, his ego was wounded when God passed up his offering. Untuk pertama kali hidup tidak lagi berkisar di seputar dirinya, tapi di seputar adiknya, Habel. For the first time, life did not revolve around him, but around his brother Abel. Nah, untuk bisa berada di depan dan di tengah lagi, dia membunuh adiknya. So to be in front and center again, he killed his brother, Abel. Mari kita ajukan pertanyaan yang lain. Let's ask another question. Dari manakah asalnya kesombongan? Where did pride come from? Biasanya kita menyalahkan kekayaan, pengetahuan, dan kuasa sebagai penyebab kesombongan. Seakan-akan hal-hal inilah yang membuat kita yang tadinya rendah hati, sekarang sombong gara-gara kaya, berpengetahuan, atau berkuasa. We usually put the blame on riches, knowledge, and power as the culprit for our pride. As if these things make us, who were initially humble, now arrogant because we are wealthy, we have knowledge, and we have power. Saudara, menurut saya tidak demikian.
kekayaan, pengetahuan, dan kuasa tidak membuat kita sombong. Hal-hal ini hanya memunculkan kesombongan yang sudah ada di dalam diri kita selama ini. I disagree. I think riches, knowledge, and power do not make us proud. They only bring out the pride that has been in us all along. Tidak muncul sebab sebelumnya tidak ada panggung untuk bisa keluar. Tapi begitu kita mendapatkan panggung, yaitu kekayaan, pengetahuan, dan kuasa, keluarlah kesombongan. It did not come out because it had no platform. But once it finds a platform, riches, knowledge, or power, it will come out. Saudara, kita tidak menjadi sombong gara-gara kita ini kaya, berpengetahuan, atau berkuasa. We do not become proud because we are rich, knowledgeable, or powerful. Pada kenyataannya kita sudah sombong. Tapi kita tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Itu duduk masalahnya. The fact is, we are already prideful. We just did not have anything to be proud of. Jadi begitu kita temukan sesuatu untuk dapat kita sombongkan, kita sombongkan. So once we find something to be proud of, we'll then show it off. Nah, malangnya atau sedihnya adalah panggung kesombongan bukan hanya kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Sadly, the platform of pride is not only riches, knowledge, or power. Tahu banyak tentang Tuhan dan dipakai Tuhan bisa menjadi panggung kesombongan kita pula. Knowing about God and used by God can be a platform of pride as well. Sebagaimana kita bisa lihat ini di tokoh-tokoh Alkitab. As we can see this in many biblical men. Paulus kemudian melanjutkan, barang siapa berpikir dia adalah seorang nabi atau orang yang rohani, hendaklah dia mengakui bahwa hal-hal yang aku tulis kepadamu adalah perintah Tuhan. Paul says here, if anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord. Saudara, tidak kita bisa mencium rasa frustrasi pada Paulus. We cannot help but detect frustration here. Paulus sudah mengantisipasi bahwa gara-gara adanya kesombongan, maka akan ada orang yang tidak akan peduli dengan apa yang ditulisnya ini. Paul had already anticipated that due to pride, some who would read his letter might not even care to listen. Nah, untuk mendapat perhatian mereka inilah maka Paulus menyampaikan teguran yang keras ini. So to get their attention, he had to deliver this stern rebuke. Bila orang berpikir dia adalah seorang nabi atau seorang yang rohani. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual. Itulah masalahnya, ya kan? That's the problem, isn't it? Seharusnya kita ini makin rohani, makin bersedia belajar, makin rendah hati. We are to be more teachable and humbler as we grow spiritually. Tapi sebagaimana bisa kita lihat, ternyata tidak selalu demikian. But as we can see, that is not always the case. Seringkali, makin banyak pengetahuan kita tentang Tuhan, dan makin kita dipakai Tuhan, makin kita sombong.
Often the more we know about God and are used by God, the more prideful we become. Singkat kata, makin banyak pengetahuan tentang Tuhan yang kita kumpulkan, makin kita ini sombong. In other words, the more knowledge about God we accumulate, the more prideful we become. Makin kita dipercaya Tuhan melakukan pekerjaannya, makin sombong kita ini. The more we entrusted by God to do His work, the more prideful we are. Saudara, pengetahuan tentang Tuhan tidak bisa menggantikan mengenal Tuhan. Knowledge about God cannot substitute for knowing God. Sama seperti tahu tentang kebun tidak bisa menggantikan menjadi tukang kebun. Any more than knowing about gardening cannot substitute for being a gardener. Tahu tentang Tuhan adalah hal yang penting dan baik, tapi bukan jalan satu-satunya. Ini adalah langkah pertama. Knowing about God is an important step, but it is not the only step. It's just the first step. Untuk mengenal Tuhan kita mesti menaruh iman kita padanya dan sepenuhnya berserah kepada kehendak dan rencananya. To know God, we must put our faith in Him and totally surrender to His will and His plan. Nah, tampaknya ada orang-orang di gereja di Korintus yang tahu banyak tentang Tuhan, tapi tidak benar-benar mengenal Tuhan. It appears that these folks in the church in Corinth knew about God, but they did not know God. Tidak heran, begitu mereka dipakai Tuhan, mereka langsung menjadi sombong. No wonder the moment they were used by God, they grew prideful. Mereka beranggapan mereka selalu benar, mereka menolak mendengar orang, bukan saja satu sama lain, tapi juga Paulus. They thought they were always right. They refused to listen, not only to each other, but also to Paul. Jadi itulah akar masalah mereka, sombong. They're prideful, and that's their root problem. Nah, apa yang mesti kita lakukan bila kita berhadapan dengan orang yang sombong? So what are we to do when we are face to face with those who are prideful? Orang yang tidak mau mendengarkan kita, and they're not even willing to listen to us. Coba dengarkan apa yang dikatakan Paulus. Listen to what Paul says here. Tapi bila ia tidak mengerti, sudah biarkan dia di dalam ketidakmengertiannya. But if anyone is ignorant, let him be ignorant. Artinya, bila orang memilih untuk tidak mau mengerti, tidak mau mendengarkan, sudah biarkan. In other words, if anyone chooses to be ignorant, not willing to listen, let him be. Itulah nasihat Paulus. That's Paul's advice. Tidak perlu kita mengulang-ulang yang kita katakan kepadanya. There's no need to keep repeating ourselves. Salah satu hal tersulit yang mesti kita lakukan adalah membiarkan orang mengambil keputusan yang kita tahu nantinya akan merugikan diri dia sendiri. One of the hardest things we must do is to let others make decisions that we know will harm them. Kecenderungan kita sudah tentu adalah menyetopnya, memastikan dia tidak bisa melakukan hal itu. Our natural impulse is to stop them, to make sure that they cannot carry out their course of action. Tapi kita tidak selamanya bisa berbuat begitu. Sampai satu titik kita mesti membiarkan dia mengambil keputusannya sendiri. But we cannot keep doing that.
At some point, we must let them be. Kita mesti menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengubah mereka. Sebab mereka memilih untuk tetap tinggal di dalam dunia ketidakmengertian mereka. We must come to terms with the fact that they will not change because they choose to dwell in their little world of ignorance. Mereka tidak mengerti karena mereka memilih untuk tidak mau tahu agar mereka bisa tetap melakukan apa yang mereka lakukan. They do not know because they choose not to know. So they can continue doing what they are doing. Paling susah kita melakukan ini kepada anak-anak kita. The hardest to apply this to is to our children. Kadang kita tahu keputusan yang dibuat anak kita ini akan merugikan dirinya. Dan kita telah berusaha berkali-kali memberitahukannya. At times we know the decision they make will only harm them. And we have tried to talk to them over and over. Satu titik kita akhirnya harus berkata, kita serahkan dia kepada Tuhan. Biar Tuhan yang nanti berhubungan langsung dengan dia. At some point we must say, I want to surrender him or her to the Lord. Let God deal with him or her. Nah, saudara, akhirnya Paulus memberikan petunjuk atau instruksi yang terakhir ini. At last, Paul then gives them this final instruction. Saudara-saudaraku, sungguh-sungguhlah rindu untuk dapat bernubuat. Namun jangan melarang orang berbicara atau berkata-kata dengan bahasa roh. Therefore, brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak with tongues. Biar segala sesuatu dilakukan dengan sopan dan teratur. Let all things be done decently and in order. Nubuat adalah karunia yang terpenting. Karena nubuat membawa kebaikan terbesar buat gereja. Sedang berbicara dengan bahasa roh tidak terlalu penting seperti bernubuat karena membawa kebaikan yang terbatas hanya pada orang itu saja. Prophecy is the most important gift of the Spirit because it brings about the greatest good to the church. While speaking with tongues is the least important because it brings about the most limited good to the church, only to the speaker. Itu sebab sebagai gereja kita mesti berusaha memohon diberikan karunia untuk bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Namun kita tidak boleh melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Hence, as a church, we ought to aim at being gifted with prophecy, delivering the word of God. But be that as it may, we should not forbid anyone to speak with tongues. Ini jadi prinsip yang mesti kita camkan. Jangan mengorbankan yang kecil demi yang besar. Do not sacrifice the least for the sake of the greatest. Kecenderungan kita adalah berkata, ini kan yang penting. Ya udah, ini yang kita kejar. Yang gak penting, udah gak usah kita injak-injak. Our tendency is to say, this is what's important. Let's go after them. Ignore all these other gifts. They're not important. No. Do not sacrifice the least for the sake of the greatest. Dunia selalu menggunakan prinsip ini. The world is run by this principle. Because we are going after the big ones, we're going to step on the small ones.
That's the world's teaching. The Bible's teaching is the contrary to that, the opposite of it. No. Do not sacrifice the least for the sake of the greatest. Saudara ingat, Tuhan tidak menghakimi kita berdasarkan seberapa banyak jiwa yang telah kita selamatkan. Tuhan menghakimi kita berdasarkan seberapa banyak jiwa yang telah kita kasihi. God does not judge us by how many souls we save, but by how many souls we love. Dan Tuhan menghakimi kita seberapa besar kasih kita dari seberapa rendah kita ini menundukkan diri. And God judges how much we love by how low we stoop. Makin rendah kita menundukkan diri agar dapat mengasihi yang kecil dan yang tak bernilai, makin besar kasih itu. The lower we bend, so we can love the small and the insignificant, the greater the love. Betapa mudahnya kita tidak melihat prinsip ini. How easy it is for us to lose sight of this important principle. Berapa sering kita ini hanya menargetkan yang kita anggap penting. Dan akhirnya kehilangan akan sesuatu yang paling penting. How often we aim at and only do the so-called important and miss out on what is truly important. Nah, saudara, disinilah biasanya kesombongan menyelip masuk. Sewaktu kita sedang berusaha mengerjakan yang besar-besar, saraya menginjak-injak yang kecil. This is where pride usually slips in. It is in doing the great while stepping on the small. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan dua perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with this couple of thoughts. Saudara, Joseph Campbell, penulis Amerika di abad ke-20, berkata, tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kegagalan, tapi naik ke tangga sukses, kemudian menyadari kita telah menyandarkan tangga kita di tembok yang salah. He once said, the greatest tragedy in life is not so much failure, but rather climbing the ladder of success and finding out that it is up against the wrong wall. Saudara, gereja di Korintus bergebu-gebu ingin menjadi gereja yang dinamis, dipakai Tuhan. Itu sebab mereka mengejar-ngejar karunia-karunia roh. The church in Corinth was so eager to be a spiritually dynamic church and to be used by God that they were intent on possessing the gifts of the Holy Spirit. Dan mereka berhasil. Mereka menjadi gereja yang dinamis dan memperoleh banyak karunia-karunia roh. And they succeeded. They did become a dynamic church and possess the gifts of the Spirit. Sayangnya, mereka menyandarkan tangga di tembok yang salah. Sadly, they placed the ladder up against the wrong wall. Itu sebab bukannya makin penuh kasih di antara mereka, makin banyak perkelahian di antara mereka. As a result of it, instead of living in love and harmony, they fought more among themselves. Seringkali kita juga menyandarkan tangga kita di tembok
yang salah. And too often we too place our ladder against the wrong wall. Kita berpikir kita tengah naik ke tangga sukses. Ya, we think we are climbing the ladder of success. Dan kita meyakini tangga sukses ini akan membawa kebahagiaan. And somehow we believe that this ladder of success will bring happiness. Ternyata bukan kebahagiaan. Kita malah menuai kehancuran dan kepahitan. Instead of happiness, we reap brokenness and bitterness. Jadi pastikanlah kita menyandarkan tangga kita di tembok yang benar. So be sure to place our ladder against the right wall. Yaitu apa? Tangga iman, tangga pengharapan, tangga kasih, tangga Kristus, Juru Selamat kita. And the right wall is the wall of faith, the wall of hope, the wall of love, the wall of Christ, our blessed Savior. Ini perenungan yang kedua. Here's the second thought. Pernah sekali Corrie ten Boom diminta atau diundang untuk menyampaikan kesaksian khotbah di Havana, Cuba. Once Corrie ten Boom was asked to speak at a youth rally in Havana, Cuba. Nah, itu adalah di malam di bulan Juni yang sangat panas. Dan aula itu kecil, tambah panas jadinya. It was a hot June night and the hall was small. Nah, saudara, rupanya orang di sana itu mirip dengan kita di Indonesia, yaitu seharusnya kebaktian mulai jam 7, tapi terlambat karena semua orang datangnya terlambat. The service was supposed to start at 7 o'clock, but it started out late because people came late. We are familiar with this, right? Nah, untuk menambah keburukan, Corrie ten Boom ini duduk di tengah-tengah di panggung ya. Di antara dua orang yang sedang menabuh-nabuh tambur yang besar. Begitu keras sehingga kuping dia rasanya itu tuh udah berteriak-teriak kesakitan. Dan mereka memuji Tuhan sampai jam 9 malam. And to make matter worse, Corrie was seated on the stage between two men with huge drums who beat the drum so loudly that the sound really hurt her ears. And the singing went on and on until 9 o'clock. Nah, saudara, sampai saat itu, sampai jam itu, Corrie udah terlalu capek dan kepalanya sakit. Tidak tahan dengar itu tambur. By then, Corrie was already exhausted and had a headache from the sound of the drums. Akhirnya dia dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Finally, she was called on to speak. Malangnya kebaktian tidak berakhir setelah dia selesai berkhotbah itu. But the service did not end with her message. Pendetanya memanggil seorang misionaris maju ke muka, memberikan laporan tentang pelayanan misinya. Dan ini berlangsung sampai jam 10.30 malam. The pastor called on a missionary to share his work and he spoke on and on until 10:30 at night. Nah, saudara, pada jam itu aula itu tuh benar-benar sudah penuh dengan serangga yang berterbangan kemana-mana. Dan orang-orang pada basah berkeringat. By then the hall was filled with flying bugs and insects and everybody was sweating profusely. Tapi kebaktian masih belum selesai. Pendetanya kemudian naik ke mimbar dan mulai berkhotbah. But the service was not finished yet. The pastor then came to the front and began to preach.
Saya bacanya aja udah capek. Even by reading this, I felt tired. I just could not imagine what she went through. Selesai berkhotbah si pendeta, tahu nggak apa? Panggil orang untuk bertobat. At the conclusion of his service, of the message, the pastor then gave an invitation for people to come forward to accept Christ. Nah, saudara, di saat itulah Corrie ten Boom berpikir begini nih. It was then that Corrie ten Boom thought this. I hope nobody comes to the front. Saya harap nggak ada yang maju. Aduh, saya mau keluar, saya mau pulang, saya mau tidur. She said, I long to get out of here and go to bed. Tapi saudara, yang membuat dia terkejut adalah tiba-tiba orang pada bangkit berdiri semuanya, maju ke depan, bersujud di depan mimbar, menangis dan bertobat. Yet to her surprise, people got up from their seats and came to the front. They knelt around the altar with tears in their eyes. Tears of repentance. Saat itu Corrie merasa tertegur. Dia orang yang selfish. Corrie felt so convicted. She was selfish. Dia berharap-harap tidak ada satu orang pun diselamatkan karena dia udah terlalu capek. She had hope that nobody would be saved because she was simply too tired. Ternyata bagi dia tidurnya lebih penting daripada keselamatan orang berdosa. Her sleep was more important than the salvation of sinners. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dia bangkit berdiri, dia maju ke muka, dan dia berdoa bersama-sama orang-orang yang bertobat itu. She confessed her sin to the Lord. She got up and prayed with those who came to Jesus. Saudara, kita mesti jelas dengan apa yang penting dan apa yang tidak penting. We must be clear on what is important and what is not important. Biasanya kita dibutakan oleh kebutuhan kita. Sehingga kita membuat apapun itu yang memenuhi kebutuhan kita sebagai hal yang penting. Sedangkan hal-hal lain yang tidak memenuhi kebutuhan kita, kita anggap tidak penting. We are so often blinded by our own needs that we make things that meet our needs as being important. While things that do not meet our needs or our interests as not important. Saudara, Tuhan telah merancang sedemikian rupa sehingga yang benar-benar penting seringkali tersembunyi di dalam hal-hal yang tampaknya tidak penting. God has so designed that often what is truly important is hidden and what is seemingly not important. Jadi, perhatikanlah hal-hal yang tidak penting. So pay attention to what is not important. Sering kita waktu melakukan hal-hal yang tampaknya tidak penting, kita justru melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh penting. Often it is by doing that which seems unimportant. We end up doing that which is important. Dengan melakukan hal-hal yang tidak penting, kita justru bertumbuh
makin serupa dengan Kristus. It is by doing that which is not important, we grow to be more like Christ. Jadi, pastikanlah kita menyandarkan tangga kita di tembok yang tepat. So make sure we place the ladder against the right wall. Saya sambung ceritanya Corrie ten Boom. I'll continue the story of Corrie ten Boom. Keesokan harinya, di dalam sebuah kebaktian yang lain, dia dikenalkan sebagai Corrie ten Boom, seorang hamba Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. The next day, Corrie ten Boom was in a different service, and she was introduced as a servant of God who was so dedicated to serving God and who was so obedient to the call of God. Waktu dia dengar itu perkataan, dia bergumul. Ngaku jangan ya. When she heard that introduction, she struggled. Should I say nothing or say something about it? Because that's not true. That's not right what that man said about me. No, I'm not an obedient child of God. I wanted to go home last night. I couldn't care less about people's salvation. Tapi puji Tuhan, dia memilih taat. But thank God, she chose to be obedient. Dia maju ke muka, dan di depan semua orang dia berkata, saya baru saja diperkenalkan sebagai hamba Tuhan yang baik dan selalu menaati Tuhan. Tapi saya harus mengaku ini yang terjadi kemarin malam. When she was called to speak, before she began, she shared what happened the night before. You introduced me as somebody who loved the Lord, who obeyed the Lord. But I want to tell you, that's not so. I am not that person. And this is what happened last night. Tapi terus dia berkata, saya mengaku dosa saya. Dan saya tahu Tuhan mengampuni saya. But she said, I confess my sin. And I know God forgave me. Mari kita berdoa. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on
dan amin. Terima kasih Pastor Paul for wonderful message. Waktu saya dengar cerita Corrie ten Boom, saya berkata kepada diri sendiri. When I heard the story about Corrie ten Boom, I thought to myself, wow, apa mungkin Corrie ten Boom aja mengalami itu, apalagi saya. Ya, so I said, oh, Corrie ten Boom experienced that struggle, and I just see to myself, wow, it's really, really hard. Yeah, but we know that God wants us to change every day, and then God will help us. Kita akan meresponi message hari ini. We are going to respond to the God's word with singing a song. The title is Mujizat Masih Ada. Probably it's really hard, but we know that keep working within us, and God will do the miracle and transform us every day to be more like Jesus. Semakin serupa seperti Yesus. Mari kita nyanyikan Mujizat Masih Ada. Saya mengundang para diakon untuk maju ke muka. I'd like to ask all the deacons to come up first, please. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Marilah kita membuka dan mengambil roti tubuh Kristus yang diserahkan bagi dosa-dosa kita. This is the body of the Lord Jesus given for our sins. Saya minta Joseph untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada di sini diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan suci ini. Roti ini melambangkan tubuh Engkau yang telah Engkau korbankan untuk kami semua. Semua kami bisa hidup dalam
Marilah kita memakannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way, after supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Dan meminta saudara Bengki berdoa. Bapa yang dalam surga, tidak habis-habisnya kami datang mengucap syukur akan pengorbanan-Mu. Untuk kasih-Mu yang tiada nilainya bagi kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh mengikut Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang setia dan berguna untuk kerajaan-Mu. Ampuni Tuhan akan segala dosa kesalahan kami. Dan biarlah melalui hidup kami boleh membawa tubuh pengorbanan-Mu dan juga tubuh keselamatan yang sudah Kau berikan dengan kebangkitan dalam tubuh ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur terima kasih. Amin. Amin. Marilah kita meminum. Darah Yesus dicurahkan menghapus dosa-dosa kita. The blood of Jesus shed on the cross to wash us clean from sin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa. Let us pray. Biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan untuk memberitakan bahwa Engkau telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. May we bring with us the crucified body of the Lord Jesus wherever we go to proclaim that you have died to forgive us of our sins. Biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan untuk memberitakan Engkau telah mengalahkan maut dan menjanjikan hidup yang kekal bersama-Mu di sorga. And wherever we go, may we bring with us the resurrected body of the Lord Jesus to proclaim that you have overcome death and that you have provided for us a home in your eternal dwelling in heaven. Amen. Sekarang kita akan mendengarkan pujian oleh FIBC Choir dan lagunya berjudul There is a Fountain. We are going to hear the offering of praise by our choir members, and the title of the song is There is a Fountain.
Terima kasih anggota choir member FIBC. Thank you so much for the all choir member. They are working hard, faithfully. Thank you so much. God bless you. And a beautiful song. There's a fountain that remind us about Holy Communion. Sekarang kita akan membawa persembahan syukur kepada Yesus, Tuhan dan Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara hidup kita. We are going to bring our offering of thanksgiving to our Jesus Christ, our shepherd who blessed us and provided all of our needs. Saya minta untuk kesediaan saudara-saudara yang bertugas. Dan is it okay kalau saya minta Ibu Poppy membuka dalam doa persembahan? Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur, berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Amin. Sambil persembahan dijalankan, while we are giving our offering, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang berjudul That's Who I Praise oleh saudari Francesca Lukita. We are going to hear the offering of praise. The title is That's Who I Praise by our sister Francesca Lukita. But before she sing, sebelum dia bernyanyi, Francesca mau bersaksi, mau menceritakan tentang Fiji mission yang akan dilakukan. So before she sings, we'll share a little bit about the mission to Fiji. Okay, silakan. Go ahead. Hello, my name is Francesca. So a little bit about me, I am a senior in high school and I live in Chino Hills. So in July, I'm very lucky to be able to say that I'm going to be able to go on a mission trip to Fiji. So I am one of the 12 people going, and we will be working on different college campuses in Fiji to spread the love of God to other college students. So being someone at this age, about to go into college, and being someone, I just really hope that I can share the love of God to to other college students, because at this age, I know that a lot of us deal with anxiety about what's going to happen next, about our futures, and I know that God can bring comfort to so many of us, so I just hope that I can share that, and I hope that I am able to grow in my own faith as I prepare to go to college next year. Dance like David, I want a faith like Paul, I want to sing like Silas tearing down the prison walls, I want a face that fire won't burn me though, God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego, I want to walk with Moses right through the waves, one day I'll see that promised land, no longer slaves, though the fear is talking,
no, won't take out my faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Yeah. I wanna give like Mary, wanna break my vase, wanna sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get the promise, just like Jericho. Yeah, I know how to make it full. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. He is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one that's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days, the only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise, so I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven he can do impossible things. That's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. I want to love like Jesus, that kind of grace. I've got no more precious time left to waste. I'm going to give him glory with all my thanks, 'cause there's no greater, stronger, higher name. That's who I praise. Thank you so much, Francesca. We are blessed to see young people who is willing to go for our Lord Jesus Christ, to be missionary. We are blessed. Ya, kita akan lanjutkan, kita akan akhiri kebaktian ini. We are going to sing our last song. Dengan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Berkat Anak Cucu. We are going to sing the song. The title is Berkat Anak Cucu, which means God's blessing is overflowing from one generation to the next generation. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Let's sing with a joyful heart. Miskin dan menjadikan kaya.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Saya memohon perhatian untuk teman-teman semua untuk beberapa pengumuman. I would like to direct your attention for the announcement. You can see the English version on the screen and I will read it in Indonesia. Ya, pengumuman pertama, hari ini tim misi Fiji akan mengadakan bake sale. Mereka juga mengucapkan banyak terima kasih untuk donasi persembahan dari minggu lalu untuk misi mereka. Yeah, and yesterday I know that they are baking for us. So please buy some baking stuff from them. So it will help in the fundraising, ya. Oke, yang pengumuman kedua. Perayaan Paskah Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 April jam 11 pagi di gereja. Ada acara scavenger hunt, ada games, ya. Ada juga message of course, ada face painting dan juga lunch disediakan. Bawa anak-anak saudara, cucu, teman-teman anak-anak saudara untuk hadir merayakan Easter bersama. Juga ada egg hunting, ya. Ini terbuka untuk semua, ya. Yang ketiga, kebaktian Jumat Agung akan diadakan hari Jumat tanggal 18 April jam 7 malam. Akan diadakan perjamuan kudus pada malam itu dan juga akan ada drama Paskah yang berjudul Just As I Am. Semua jemaat diundang untuk datang. Yang berikutnya hari ini ada latihan jam 2 di tempat ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru datang. Hari ini ada yang baru, pertama kali datang ke kebaktian ini, sebelah sini mungkin saya lihat. Ada yang coba lihat kiri kanan, depan belakang, ada yang baru nggak mukanya? Kayaknya ada ya. Ya ada kan? Ya boleh berdiri dan bisa kasih tahu namanya. Ya. Arcadia, namanya Dea, benar? Ya, welcome ya Dea. Ada lagi? Is there anybody from there? So everybody? Okay. How about this part, this side? Ada yang baru datang? Wajah-wajah lama ya? Okay. Ya, welcome Dea dan nanti teman-teman please say hi Dea, welcome. Dan kalau belum ada home church, kita dengan senang hati melihat Dea lagi ya minggu depan. Okay. Untuk berikutnya, selamat ulang tahun. Yang pertama, tanggal 6 April hari ini untuk Kenneth Lim. Happy birthday. Ya, untuk tanggal 9 April, happy birthday Dylan Minarto.
Nah, yang berikutnya tanggal 12 April. Nah, ini pastor kita ya yang di live lunch, Steve Campodonico. Ya, happy birthday. Ya, sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi di dalam pelayanan Sunday Service hari ini. Tuhan berkati. Baik, kita akan melanjutkan acara kita dengan acara fellowship and lunch together. Tapi sebelumnya, let's pray together. Oh dear God, thank you. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah, for wonderful message that you gave to us. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you Lord for today. Sekarang kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. We are going to enjoy our lunch together. Terima kasih Tuhan untuk makanan dan berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan makanan hari ini. Thank you Lord for the food, and oh Lord, bless all the people that preparing the food for us today. Tuhan berkati setiap pembicaraan yang akan terjadi di antara kami, kiranya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Bless our conversation among us so we may glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ, we pray, amen. Amen. Selamat menikmati fellowship dan lunch bersama. Tuhan berkati.